Good evening, everybody. Buenas tardes, hermanos. Let's give another clap offering for the Vamos a un Lord. aplauso para el Señor, hermanos. He truly is Verdaderamente in love with us, el Señor nos ama. and we truly should be in love with Him. Y verdaderamente nosotros debemos estar enamorados de Dios. I'm looking for 2 volunteers. Busco por dos voluntarios. The first 2 that stand up, Los dos primeros que se ponen en pie. and Y you're not going to get it wrong. There's No. no wrong answers. no Okay? vas a fallar, no vas a fallar. Do you have two volunteers? Anybody? 2 volunteers. Stay. Okay. Very good. Okay. Stay Sounds good. No, stay. Quédense Remain parados. standing. I'm going to give you 2 Les voy a dar dos situations. situaciones. Okay? And I want you to say the first thing that comes out of your Y mouth. quiero que diga lo primero que sale de tu mente. I'm going to give Te voy a dar you this esta situation. situación. You want to make ¿Quieres hacer? a great dinner. ¿Quieres hacer una buena cena? You want to make something special ¿Quieres hacer algo especial? for a friend or Con family. un familiar o un amigo. But you have no idea what you want to make. Pero no sabes lo que quieres cocinar. You don't want to make the usual stuff. No quieres hacer lo que es normal. You want to do something special. Quieres cocinar algo especial. Where do you ¿A dónde vas para, get that? para ganar lo que quieres? Improvise. You improvise. Improvise. Okay, very good. Stacy, you're driving Estás manejando. this long road. En este camino largo, Nobody to the left, nadie para la nobody to the izquierda, right. nadie para la derecha. As a matter of fact, there's nobody for 50 miles. No hay nadie en 50 años. All of a sudden, you hit a flat tire. Y de repente tienes una que se fuerza la llanta. You don't know how to change a flat. Y You no never sabes changed y it. nunca has cambiado la llanta. It's getting dark. Y se estás escureciendo. Your cell phone's got a lot of power, your Wi-Fi. Si tienes tu celular, What do you ¿qué vas a hacer? Worship. You worship. Vas a adorar. One. Thank you, Lord. Gracias, gracias por Dios. Those examples, you can Esos sit son down. ejemplos, Those examples are just a few of many. son un poco de We all muchos. have different examples of where we go. Y hay muchos ejemplos de What dónde we do. busca hacer y lo que hacemos. When many of us remember back in the day before technology, ¿Te acuerdas en el pasado, antes de la tecnología? that books had a table of contents. Que los libros tenían los contextos. Didn't matter what book it was, No importa el libro que tenías. whether it was a recipe book, Si era un libro de receta, you could go and you could see pues mirar. the different types of food, maybe the way they laid it out, Diferentes tipos de comidas como están hechas. and you could turn to that page Y and learn buscabas la página y how to make aprender something. cómo cocinar algo. In Stacy's Y situation, la situación de la Stacy, in today's world, en el mundo de hoy, a lot of people go to YouTube muchos van a YouTube to figure out how to fix their car, a figurar cómo arreglar el carro even how to make a recipe. y hasta cómo sacar una receta. And so the knowledge is at our fingertips today, Porque la tecnología está en tus dedos, as it was back in the day. cuando estaba en el pasado. Back in the day, however, Pero en el pasado you had to go to a library tienes que ir a una librería or a bookstore. o una librería. Back in 2015, Y atrás en el año 2015 I got really sick. me enfermé muy grave. And it wasn't until, and it was right around the end of April, Y era casi el fin de abril. it wasn't until the middle of May, Y casi llegando en medio de mayo, almost the end of May, al fin del mayo, that they finally al fin figured out what I had. necesitaron lo que tenía. But not before Pero no antes I went through, que yo tuve que pasar oh my gosh, muchas cosas. I honestly thought Verdaderamente creía yo I was going home. que yo me iba
fallecer. And I remember praying to God and I said, Lord, Pero perdónale a Dios y perdónale dijo Señor, I'm weak soy débil, estoy débil. and I know I'm not thinking Y straight, yo sé que no estoy pensando bien. but if you're going to take me, just take me. Pero si me vas a llevar, llévame, llévame. I had been to the doctor, Ha llegado con el doctor, urgent care, a la farmacia, the hospital, al hospital, and nobody knew what I had. y nadie sabía lo que tenía, la enfermedad. I would cough, Yo tosía, and I'll give you an example. un ejemplo, sí, And pass out. y se desmaya. I was weak because at night when I went to sleep, Estaba débil porque en la noche cuando me quedé dormido, at the beginning stages, en los primeros pasos, I coughed all night long. toseaba toda la noche. My chest was so sore. Mi pecho estaba bien dolorido. My ribs were so sore. Mis costillas estaban muy doloridas por el hecho. And yet I went to work. Y siempre iba yo al trabajo. Teresa, my wife, Su esposa one Teresa, day un día dice, was fed up with it. dice, ya no aguantaba más. I was sitting on the couch. Estaba sentada en el sofá Leticia was watching y su hija her favorite program, mirando a su programa favorita and I coughed. y tosé I fell on the couch. y me caí de cara en el piso. And Leticia was so used to me passing out, Y ella decía, estaba tan it didn't phase her. ella ni se fijó. She probably looked at me and went, Ella again, miró otra and vez continued watching TV. y continuó mirando televisión. Teresa heard the thump, Su esposa vio cuando cayó and as she's walking in the room, y cuando entra en el cuarto I'm getting up, straightening out my glasses. está enderezando sus lentes. She got on Google Fue en el Google after I had been through all those doctors and emergencies and stuff. She got on después de Google ella con todos los doctores y todas las urgencias and she Googled the top 10 pulmonologists. y habló con los ¿cuál es? Pulmonologist, Pulmonologist. lung doctor. Oh, de pulmones, un doctor de pulmones. She got on the phone. Y le habló un teléfono. I need to make an appointment for my husband. Tengo que hacer una cita por su esposo. Dice, Oh, we can get him in a couple weeks. en 2 semanas dice, Her response was, he'll be dead by then. y se va a morir. That's how bad I was. Y está, así estaba. She dials the next one, Habló con el otro, saying, lo mismo, same thing. lo mismo. We'll get him in a couple weeks. En 2 semanas lo podemos He'll recibir be dead by then. y se va a morir antes de ese. But she kept going. Pero siguió continuando When she got to the third one, the third doctor told her the same thing that the other two told El her. tercer doctor le dijo lo mismo que los otros. And she said the same thing she told the Y other. ella también le dijo lo demás, lo mismo, que se va a morir. This doctor said, Y este doctor dice, silence on the phone. que se puso muy silencio en el teléfono. Bring him in the morning, we'll get him in. Tráelo en la mañana, lo recibimos. I vaguely remember going to the doctor. Yo casi no me acuerdo de llegando al doctor. You see, before that, and Porque I antes didn't de tell eso- her until after the doctor appointment, Después de la cita del doctor, driving down the road, estaba yo manejando I y tosé y se desmayó. was on 4-lane street, Estaba en una calle de cuatro filas and I went all the way across. y se cruzó todos los filas. And when I woke up, Y cuando despertó, I realized I was Really? next to a field. que estaba pegó una mujer. And I grabbed the steering wheel and Y la I volante. realized where I was, and I got right back on the right lane. Y And se- I didn't tell her that until after No we le got dije done with the pulmonologist. después que fue con la persona del pulmón. This is what men do, I guess. I Es lo que hacemos los hombres. Maybe I forgot. I don't know. Al se me olvidó, no But sé. God was with me that day Pero because Dios He didn't estaba allow conmigo. anything to happen. No permitió que nada me pasaba. He protected me. Me protegió. Hedge of protection that she's been praying everybody else. Ella me ha pedido que Dios me protegiera. So we go into the doctor. The doctor sits me down and he says, "What's going on?" Y Kind preguntó lo of que pasa, le dice, nonchalant. y más o menos le dije, And I tell him every time I cough. y digo cada vez que toso, me desmayo. God,
Y casi no me creía. He says, okay, well, cough for me. I Dice, said, entonces, not unless you're going to hold me. no, Or si I'm going to no, fall on this floor. porque voy a caer. Because I'm sitting up on that chair, you know, with Porque the está paper. sentada en el papel en la silla. So I coughed, Y tosió. and I passed out. Y se desmayó. And it scared him. Y le dio miedo. Now he had a whole new different demeanor. Ahora tenía una mirada muy diferente. This guy's sick. Esta persona está enferma. He says, well, Dice, pues, I'm going to have to put you to some more pain. voy a tener que pasarte por más dolor. Dice, I need you to do a lung test. que es una prueba de pulmones. You're going to breathe into this tube. Vas a suspirar en este tubo And you're going to breathe as hard as you can into this tube. y respira lo más fuerte que puedas a este tubito. Okay. Y está bien. The nurse takes me into a little room, Y la enfermera le lleva un cuartito chico. tells me exactly what the doctor told me. Me dijo lo que dijo el The doctor. first time I did it. Y la primera vez que le hice, That's it. me desmayé otra vez. You see, my lung capacity Porque la cavidad de sus pulmones was shot. ya estaba, no funcionaba. Whatever little air I had, El poco de aire que tenía, when I breathed, when I coughed it out all at once, cuando lo tosía todo en un tiempo, my lungs weren't strong enough to bring in more air. las pulmones eran fuertes para respirar más aire. Well, I had whooping cough. Lo que pasa es el whooping cough, The 100-day cough, un tos de 100 días, and they call it pertessa, se llama pertesa and it's contagious y es contagioso for the first 3 weeks. por los primeros 3 semanas. I have no clue where I got it from. Y no sé de dónde lo agarré yo, But anybody that coughs pero cual persona que tosa and is in a 6-foot radius y está en un lugar como de 6 pies, is susceptible to getting it. puede uno recibir esa enfermedad. It's a nasty. Es algo muy malo, muy sentido. So I went on treatments. Y fue y se tomó unos tratamientos. Immediately. I did not leave that office. No se fue de la oficina, They gave me a treatment there, me dieron un tratamiento ahí and I did treatments months after. y de meses después tratamientos. And if you know the singer Barry White, Y si conoces un cantador que se llama Barry White, I could have sang all his songs yo podía cantar todos sus because my canciones voice was that deep. porque estaba tan profundo muy yo. I sounded like I had a cold or I was a smoker. Parecía que It was so deep. era como que era tan profundo. And my ribs and my Mis costillas chest hurt, y todo me everything. dolía. 100 days cough. Es un tos que dura 100 días, But praise God pero alabar a Dios for my wife por su esposa who was persistent que era in presentante finding the right doctor. encontrando el doctor apropiado. See, a lot of times we think, well, we can go Muchas veces pensamos, vamos to the doctor, al doctor specialist, especialista and nobody knows, y and no so sabe we just give up. y tiramos What's the use? la That was me. y así estaba yo. She tried to get me to go, and I said, Trató well, de decir, I don't want to. ya no quiero ir. She said, well, then you're going to die. Y pues decir, pues vas a morir. And I said, I don't know what to do. Y si no sé qué hacer. I was not in my right mind. Yo no estaba en mi mente I had no correcta. rest for months. No tenía descanso por meses. But she knew that. Y lo sabía I ella. didn't. Yo no sabía, no lo entendía. So, where am I going with this? Y ¿qué quiero hablar? ¿Dónde voy con esto de este mensaje? There are many scholars Hay mucha gente inteligente who know que sabe, the Bible inside and que out. conocen la Biblia por dentro y fuera. And there are many individuals Y muchos individuales that just know the Bible. que saben poco de la Biblia. And it doesn't matter what spectrum you're in or whether you're at the beginning or the end or the middle. No importa en qué lugar estás, enfrente, en medio o adelante. As long as you know there is a Bible, Solamente que conoces que hay una Biblia, you
you got the edge. tienes una oportunidad. The one thing that the Bible does not have Una cosa que la Biblia no pertenece, is a table of contents. que no tiene el contexto. The Old Testament El Viejo Testamento consists of 39 books. se consiste de 39 libros It's divided into y lo dividen en the law, la ley, history, la historia, wisdom, sabiduría, the major prophets, los profetas mayores and the minor prophets. y los profetas menores. That's the Old Testament. Es el Viejo Testamento. So if you like history, Si te gusta la historia, you need to read Joshua, Judge, ves Ruth, que Josías, Jueces, Ruth, 1st and 2nd Samuel, primero y segundo Samuel, 2nd Kings. segundo Reyes, See, all that and more is history. todo eso y más es la historia de la Biblia. If you like history. Si te gusta leer la historia. If you want to know the laws, Pero si quieres conocer las leyes, then you read Genesis, conoces las leyes de Génesis, Numbers, Números, Deuteronomy. Deuteronomio. You see, this week I said, Porque esa semana yo dije, Lord, this is the message you want me to. esto es el mensaje que quieres que compartir con la familia. He says, yeah. Sí, sí. He reminded me, how old were you when you knew that? Y si te sabías cuando decías eso, Scratched my head for a yo while. lo pensé bien. I was right around 36 when I realized the Bible was broken up that way. Tenía como 36 años cuando sabía que estaba dividida la Biblia así. I just knew the Bible. Yo solamente conocía de la Biblia. The New Testament Pero el Nuevo Testamento is made up of 27 books. está hecho de 27 libros. It's broken up into the Gospel, Es el Evangelio, the early church, la Iglesia Nueva, Paul's letters, las letras de Pablo, general writings, escritos en general, and of course my favorite, y mi favorito, Revelations. revelaciones. So where are you going with this, Mark? Dice, Mark, pues, ¿qué me quieres decir con esto? Well, I'm not going anywhere, but God wants you to know. Pero yo no voy, pero Dios quiere que sepas esto. God wants you to know Dios quiere que sepas how much qué tanto He loves us. que nos ama. You see, the table of contents may not be at the front of the book, Porque el contexto de la Biblia no está enfrente de la Biblia, but there's a table of contents. pero hay una tabla de contexto. Technology today La tecnología en este día can be great, puede ser algo bueno can be horrible. o puede ser algo muy terrible. Man El hombre decides what he's going to do with technology. decide lo que va a hacer con la tecnología que está en su mano. I can go on Google, Yo puedo subir en Google, I can say a word like verses about hope in the Bible, puedo elegir versículos de esperanza en la Biblia and it will give me all the books and the verses of hope. y me da todos los libros y los versículos de la esperanza. In today's world, En el mundo hoy we need hope. necesitamos esperanza. We really need hope. Verdaderamente necesitamos esperanza. I've been kind of mixed the last couple weeks. Yo he estado poco pensativo estas 2 semanas. I've been angry and sad, Ha sido enojado y triste, frustrated. frustrado. I lost a good friend, Perdí un buen amigo. 35 years old, Tenía 35 años. left 2 young children and a wife behind Dejó 2 jovencitos y una esposa atrás. to an aneurysm. Una celebrar. He used to be my boss. Antes era mi patrón.
And my last conversation with him, Y mi última plática con él fue, I remember asking him if he believed in God. me acuerdo que le preguntó si creía en Dios. He nods his head, he says, I believe, Me dice, sí creo, but I don't believe in all the rules and the pero regulations no creo en todas las reglas y las regulaciones que tiene la Biblia. that the religious churches put. Que las iglesias religiosas dicen. And I told him, Y le dije yo, good, qué bueno, because it's about a relationship with porque se Christ. trata de una relación con Cristo, dice. I said, you don't have to go to church all dressed up Si no que tiene que ir a la iglesia todo vestido muy bueno, muy suave, like some believe. como muchos creen. You don't have to go to church with a hat like some believe. Y no tienes que usar una gorra como unos creen para mí. There are many people sitting in churches today Hay mucha gente que se sienta en una iglesia hoy that walk out the same way they walked que in. salen lo mismo como llegaron. So what good is it to go to ¿Y church? de qué bien le hace a uno ir a la iglesia? So I told him, Y le dije yo, work on the relationship. hay que trabajar en tu relación con He will Dios. lead you Él te guiará to the right church a una iglesia buena and lead you into the Word y of te God. va a lidiar a la obra de Dios. And I remember Y me recuerdo, dice, using my phone, utilicé mi teléfono Google searching y buscando al Google relationship, la relación and I gave him those verses. y le di los versículos. I'm not ashamed to say I don't know where those verses are Y in no here. tengo vergüenza de decir que no sé dónde están los versículos, But we got to learn to use technology pero tenemos que aprender de utilizar la tecnología for good, para hacer el Yeah. bien. Amen. because the enemy's using it for bad. Porque el enemigo lo utiliza por algo malo So we just sit back and not use it at all, y nosotros muchas veces ni lo usamos, or we stand up and use it. pero lo usamos y paramos y lo usamos. So here's what God wants to do. Y fíjate, esto es lo que Dios, yo creo que Dios quiere que hagan. He wants me to give you a list, Quiere que te kind of like dé a table of contents. una lista de una tabla de contexto, Hope. esperanza. Anybody looking for hope? ¿Alguien aquí busca por All the esperanza? time. Jeremiah Jeremías 29:11. 29:11. For I know the plans I have for you, Porque yo conoceré los planes que tengo por ti, declares the Lord. declara el Señor. Plans to prosper Los you planes a prosperarte and not harm y you. no en dañarte. Plans to give you hope Planes de esperanza and a future. y un futuro. And there's a sample Y aquí hay un of ejemplo, verses that talk about hope. de un ejemplo de versículos que hablan de esperanza. So it's not just one verse. No solamente es un versículo, Relationships. relaciones. Proverbs 13:20. Proverbios 13:20. Walk with the wise Camina con el sabio and become y wise. serás sabio. For companion Por el compañero, of fools un compañero de insensatos, suffer harm. para sufrir el mal. So if you walk with the wise, Y si caminas con el sabio, you become wise. serás sabio. But if your companions are fools, Pero, you're going to suffer. pero si caminas con gente, I say fools. I say fools. How do you say fools? Ah, tontos. Tontos? I know it's insensatos. And then there's a list. Y aquí hay una lista. I Googled these Los saqué por Google and I read them all y los leí todos about relationships. de relaciones. How about healing? Y sanidad. Oh my gosh, many of us are trying to heal from something, Y right? muchos miramos sanidad de una cosa, mira. Psalms 103, Salmos 103, verse 2. versículo 2, Five. dice hasta el 5. Bless the Lord, O my soul, Bendice, Señor, mi alma, and forget not all
his benefits. Y no te olvides los beneficios. Who forgives all our inequities, El que nos perdona todas nuestras inequidades, who heals all our diseases. que sana todas las enfermedades. I was healed. Yo fui sanador. Who redeems our life from destruction, Quien va a redimir nuestras vidas de la destrucción, who crowns you with loving que kindness te corona con amor y bondad and tender mercies, y en misericordia, who satisfies your mouth with good things, el que te va a satisfacer a tu boca con buenas cosas, so that your youth que su juventud is renewed será renovada like the eagles. como los águilas. And there's a couple more verses there. Hay otros versículos. You see, Fíjate, God loves us so much que el Señor nos ama tanto that He wants us prepared, que nos quiere preparados, not just for ourselves, no solamente para nosotros propios, but for people you meet on the street. pero para la gente que está en la calle. It's all there. Ahí está todo. So this week when you're talking to a stranger Este segundo cuando hablas con un extranjero or somebody you know, o alguien que conoce, they have no hope. no tienen esperanza. Use your technology Utiliza la tecnología and find out. y date cuenta. Give them a Descubre, couple verses busca los versículos and pray with them. y ora por ellos. Somebody who's going through a divorce, Alguien que está pasando por un divorcio, somebody that's looking for a new job. uno que está buscando un trabajo. Use the technology that Utiliza la tecnología que we're estamos, blessed que fuimos bendecidos for the glory of God. de la gloria de Dios. What I have in my hand Lo que tengo aquí en mi mano is another page es otra página with verses. con versículos. So if you're upset, Y si estás enojado, which I was weak, como yo estaba, débil, lonely, solo, maybe you sinned, a lo mejor has pecado, you're worried estás preocupado about bills, de las cuentas, you're anxious. estás ansioso, God's not moving fast enough. Dios no se mueve rápidamente, You're unhappy. estás triste, Maybe you're in danger, a lo mejor estás en peligro, depressed, deprimido, have lack of faith. te falta fe, Maybe you need courage, a lo mejor necesitas valor, like the cowardly lion, right? como el león que tenía miedo, The Wizard of Oz, right? del Wizard of Oz, el león que era cobarde, Or maybe you just need direction. o a lo mejor necesitas dirección. It's all there Aquí está todo, hermano, in the Bible. en la Biblia, It's all there. está todo ahí. You see how much He loves us? Fíjate que tanto que te ama. He says, ask Dice, pide and you shall receive. y si recibirás. So today I put them all on paper, Y what ahora I lo just puse- showed you, Y lo puse en papel como los demostré, to take home, para que se lo lleve a tu hogar, to read. a leerlos. Not to memorize, No a memorizártelos, but to read. pero léelos. So that it will encourage you, Para que te anime, heal you, que te sane, strengthen you. te va a dar fuerzas. And I printed it so that you can fold it in half Y lo primero para que lo hagas por la mitad and put it in a book. y te lo pones en tu libro. And if you meet a stranger, Y miras un extranjero they're feeling kind of y se siente un poco depressed. de Psalms 26. Salmos 27. Maybe a family member comes over and says, A lo mejor un familiar llega, I don't know where I'm going. no sé a dónde voy, I don't know what I'm doing. no, ni sé lo que estoy haciendo ya. Oh, it sounds like you need direction. So what Ahora about necesitas dirección. Psalm 73, El Salmo 73, 21 to 26? el Let's read it 21 al together. 26, Or you read it. Go o home and read it. vete a leerlo a tu casa. See, now Ahora, we
We have a tool, Tenemos una herramienta. and believe me, this is just the beginning. Y fíjate, esto no es solamente el principio. When I Google search some of this stuff, man, verses Cuando yo en went Google, crazy. muchos versículos salieron. Muchos. I would have Debe de ser. all of that Todo esto for just relationships. solamente en relaciones. Jeez. I had to pick 10 Tuve que tomar más so solamente that it would be para poder feasible for everybody here. dárselo a la gente de aquí. But I want you to use your technology. Pero quiero que utilices la tecnología. Don't be afraid of it. No le tengas miedo. Don't ignore it. No le ignores. Technology can be good La tecnología puede ser buena if we choose si escoges to use it for that. a usarla para lo bien. Because the enemy's using it Porque el enemigo lo utiliza for the opposite. por lo contrario. You want to know why I was in all those emotions the last couple weeks? Fíjate, estaba yo tan emocionado en esas 2 semanas My friend passed, porque falleció mi amigo, people get shot, la gente que fue balaceada die. y muere. There's so much hate in this world. Hay tanta odio en el mundo. For what? ¿Y por qué? I said, Lord, make sense of it for me, Señor, dame un sentir de lo que está pasando. because I don't understand why there's so much hate. Porque yo no entiendo por qué hay tanto odio. Why do people think they're better than other people? ¿Por qué la gente cree que son mejores que los demás? We have Tenemos the best country el mejor país in the world, en el mundo. and we have the best Y tenemos el mejor judicial system sistema judicial in the world. en el mundo. Yes, it needs work, Sí, necesita poco trabajo. but that's where we come in. Y eso donde llegamos nosotros. We step up to the plate. Nosotros tenemos que aplicarnos. We run for an office. Tratamos de correr por una oficina, por posición. We pray for this country, Oramos por el país and we be specific. y seamos específicos. Understanding that none of us Entendiendo que ni uno de nosotros is better than es mejor any one of us. de cualquier otra persona. We may be better off, A lo mejor tenemos más cosas, but we're not better. pero no somos mejor que otros. God loves us all. Y porque Dios nos ama a todos. And so one of the things I said to the Lord Una cosa le digo al Señor. this couple weeks is the same thing I said about my mom. Estas 2 semanas, lo mismo que dije yo de mi madre. Why would you take my friend ¿Por qué te ibas a llevar a mi amigo who's 35 years que old tiene solamente los 35 años when you could take cuando puedes llevarte any one of these people cualquier persona that has so much hate in their heart that they would hurt somebody? que tiene tanto odio en su corazón que van a lastimar a una persona? That's how angry I was. Y es tan enojado que yo estaba yo. There's 2 little kids Porque 2 niños who are going to grow up van a crecer without a dad. sin su padre. He didn't answer me right away. No me dio una respuesta rápidamente. But when he did, Pero lo que hizo, he changed me. me cambió.
number one cause el número uno causa of death de la muerte is death. es muerte. That's the number one cause. Es el número uno causa de la muerte es muerte. God knows when He's going to breathe life into us, ¿Sabes Dios cuando va a darnos un aliento de vida? and He knows when He's going to take it away from Y us. sabe cuando no la quita. He knows when we're going to live. Él sabe cuándo va a salir y cuándo se muere. He knows it. Lo sabe. It's in the Bible. Está escrito en la Biblia. He says to me, Me dice, those lives that were taken las vidas que fueron llevadas, were not quitadas, taken no se las quitaron without my permission. sin que yo permitiera. Their time Su tiempo was done here on earth. se iba acabado aquí en la tierra. And as tragic as it was, Y una tragedia que era, the way that they died, en la manera que murieron, they were not going to live another second. no iban a vivir ningún otro segundo. It reminded me He's in control. Y me recuerda que Dios está en control. Okay. Está bien, dice. Then I reminded him, Y yo le recordé a Dios, Lord, I'm preaching, estoy predicando and you and I usually communicate about what I'm going to preach about. tú y yo siempre hablamos de lo que vamos a predicar. He says, you've been so focused on being angry, Si has sido tan enfocado en estar enojado, upset, triste, that you haven't heard what I've asked you to preach. que ni has escuchado lo que te digo que predicaras. You lost focus of me. Te perdiste el enfoque de mí. Forgive me, Lord. Perdóname, Señor. And so Y He wants you to be prepared. Él quiere que todos estemos preparados. He wants you to have the ammunition you need Quiere que tengas la herramienta que necesitas to help yourself, para ayudarte to help others. y ayudar a los demás. That's why we're here. Y por eso estamos aquí, hermanos. Okay. My last customer Mi último cliente that I serviced, que le di servicio, working for Parker and Sons, trabajando por la compañía de Parkinson, was a pastor. era un pastor He was retired, que estaba jubilado, 30 years. 30 años. It was such a blessing. Y era una bendición grande. We got to sit down and talk. Nos sentamos y hablamos. And I asked them, Y le pedí, any words of advice? ¿tienes unas palabras de aliento, de consejo? He said, yes. Sí, dice. Preach the gospel, not your opinion. Predica el evangelio, no tus opiniones. And let people know that God loves them. Déjalos saber que Dios te ama. But more importantly, let people know that you love them. Pero más importante, deja a la gente saber que tú los amas. Y llegarán. And I've said it before and I'll say it Y again. lo digo otra vez. I love you all. Los amo a nosotros todos. And I pray Y oro that this literature that's on this paper que la literatura que está en este papel will help at least one of you. va a ayudar a que se haga en esta semana. And I'm always available. Siempre estoy disponible. And I'm just grateful Y estoy agradecido that God saw fit que Dios miró que estaba dispuesto. that I could stand up here Pues de dejar Dios me pararme enfrente and share His message. y compartir este mensaje con ustedes. Let's bow our heads in prayer. Vamos As a we close. entramos a orar. Father God, Padre, we love you. te amamos, Señor.
We know that you love us more than we could ever love you. Sabemos que nos amas más que nos podemos imaginar nosotros. I pray that someday Pido que algún día that we could love you just as much. podemos amarte como tú nos amas a nosotros, Señor. I pray for this country. Pido por el país I pray, Father God, y pido, Señor, for those families who lost loved ones, por los familiares que perdieron sus familiares, that not only that you give them peace, que no comfort, solamente les den paz y los consoles, but you give them understanding. pero darles un entendimiento. And I pray, Father God, Y pido, Señor, that those in office, que esos están en el gobierno, no matter what, how high up, no importa lo alto que han subido en el gobierno, that you would remove, que remuevas, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, those that don't want to do your work. los que no quieren hacer tu obra, That you would remove them, Father que los God, muevas, Señor, and not let them y no dejarlos destroy destruir this amazing country. este país. You say no weapon formed against us Si no arma forjada contra de nosotros, shall prosper. prosperará. And I'm begging you today, Father God, Señor, y te clamo este that you día, remove those in office that are trying to tear this que country. muevas a esos que están en el gobierno, que tratan de tumbar y destruir este gobierno, este país. No matter what level No importa el nivel in office they are y in. oficina donde están. And that the Christian community Y la comunidad cristiana would come together se unirá and pray y orar. that you would be returned Que to schools, regreses a las escuelas, courts. a los deportes. Father God, thank you for this message. Gracias, Señor, por este mensaje. Thank you once again for allowing Gracias por permitiéndome, Señor, me to share your word. poder compartir tu palabra. Help us to take it Ayúdanos a llevarla out of this building de este edificio and remember it through the rest of the week y recordarlo por el resto de la semana and practice it, Father y God. practicarlo, Señor. Thank you, Jesus, for listening to me. Gracias, Señor, por esto. Always having an ear for me, Father God, Que siempre escuches, Padre. even though I get frustrated and Y angry. a quien me frustro, me enojo, You love me. me amas. Hedge of protection around every single one here and their families. Protege a cada uno de aquí, todos aquí, sin sus familias. May they go in peace with you, Father God. Tener paz contigo, Señor. Pray this in Jesus' Lo name. pedimos en el nombre de Jesús. Thank you. Thank you all. Have a wonderful week, everybody.